Alright No, guys, the night before. mag-ulan sila nakatalalakas sa may bye-bye halin dito sa Puntabure. Ara na mga Muslim ang tao dere, pero pwede ka di ka bikini. Pag gusto ka kung ano isuksok mo, may nagabikini, galabay-labay de, may nakabikini. Say hi! Thank you! Brazil! Thailand. Thank you! We love Agadir, Morocco! I love you. Damo na ko fans, guy. Do artista lang ko ba? Love? We're already famous. I got so many fans from Brazil. It said Thailand. Thailand ko kuno. Artista lang ko guys ba? Grabe. Be, feeling. Brazil, halin sila sa Brazil kuno. Ara naman wala naman aton flag di sa piyak naman oh. Wala gid ya. Wala gid ya oh. Love. Yeah. Next time when we come back here, Yeah. I think maybe I will bring the Philippine flag, flag. Flag, yeah. Philippines flag, not frag. And then I asked them to put there because Filipinas here. Only UK, American, and France. You know, Philippines is not there. Germany, Spain. Pinunto ito, wala na naman ang aton nga ano di nga flag. Yates, madala ko di flag sa sunod magkadto kami di bala. Patindugon ko man aton flag ko. Buro lang ila, Spain. Ay, KFC guys, may KFC to guys. Oh. Alright, KFC. Finger licking's good. Sige na guys, bye-bye na guys. Kay do ara ng restaurant kakatuan namon. Kasyalap-syalap. Sige na guys, bye-bye na guys. Makaon-kaon na kami, nagutom na ko. Kaya tipid-tipid kami guys. Kay sa aga, may buffet kami. Sa udto wala. Wala na kami naga-lunch ni Afam. Kaya syempre, para hambal ko, hindi kami magbutiti nga duha. Magbalik kami sa UK. Bako, madinner lang ta para katipid ta, o diba? DIY travel guys. DIY holiday. Parang pambili-bili namon ng lunch kay busog pa kami nga daan sa breakfast nga buffet. I-shopping ko na lang, o diba? Ano guys, practical. Si Afam to. Afam. Wala man ko guys nag-shopping dito to guys. Agamay malagin shopping ko. T-shirt man lang to. Ha? What's that? Oh, UK flag. Ara naman ang flag sang UK oh. Ara naman ang flag nila ya. Pizza Hut. Sorry? No, okay. Sabi ko dali? That's what it is. Ara crowded. Guys.